हेलो व्यूवर्स, क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूं। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें। तल अबीब इस्राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में नेतन्याहू का कहना है कि हमें किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए गज़ा में जंग ख़त्म होने के बाद अपनी इजारादारी कायम करेंगे। दूसरी जानिब अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा, बदले में हमास भी 100 इसराइली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। नेतन्याहू का कहना है कि जंग के बाद गज़ा पर इसराइली फ़ौज का कंट्रोल रहेगा। इसराइली अफवाज का गज़ा ज़मीनी ऑपरेशन जारी है, जिसमें उन्हें शदीद मुज़ाहिमत का सामना है। अल-कस्साम ब्रिगेड्स और इस्लामी जिहाद की जानिब से भारी तादाद में इसराइली फ़ौजियों की जानी और माली नुकसान का दावा किया गया है और दोनों मुज़ाहिमती तंजीमें वक्तन फ़वक्तन इसराइली अफवाज पर हमलों की वीडियोज़ जारी करती रहती हैं। लेकिन अब इसराइल ने जंग के बाद गज़ा पर मुस्तकिल कंट्रोल रखने का ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गज़ा पट्टी पर अपनी इजारादारी कायम करेगा और उसकी अफवाज का मुस्तकिल कंट्रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर कोई भरोसा नहीं है। इसराइली दावे से कबल खबर सामने आई है कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे के तहत इसराइल अपनी जेलों में कैद फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को रिहा करने पर तैयार हो गया है, जबकि हमास और उसके बदले अपनी कैद में मौजूद 100 इसराइली ख़वातीन और बच्चों को छोड़ेगा। ख्याल रहे कि हमास की कैद में 241 से ज़ायद इसराइली मौजूद हैं, जिनमें से अब तक 4 यरगमालियों को रिहा किया गया है। 7 अक्टूबर से इसराइली जारियत के नतीजे में अब तक 11,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4,506 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्हें अस्करियत पसंदी के ख़तरात से निमटने के लिए गज़ा में एक काबिल एतमाद क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग में वक़फ़े पर अमल दरामद के लिए तमाम फ़रीक़ों से ताउन की अपील की है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेज IDF का गज़ा की पट्टी पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। नेतन्याहू ने जुमेरात को फोकस न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हम गज़ा को फतह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम गज़ा पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते और हम गज़ा पर हुकूमत नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदों से लाहक ख़तरात रोकने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़लस्तीनी सरज़मीन पर एक काबिल एतमाद फ़ोर्स की ज़रूरत होगी। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा, हमारे पास एक ऐसी काबिल एतमाद क़ुव्वत होनी चाहिए जो अगर ज़रूरत हो तो गज़ा में दाखिल होकर कातिलों को मार डाले, क्योंकि हमास जैसी तंजीम के दोबारा वजूद में आने से रोकने के लिए ऐसा ही करना होगा। जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म का ये इंटरव्यू उनके सिर्फ चंद दिन बाद पहले दिए गए इस इंटरव्यू के बाद सामने आया है, जिसमें नेतन्याहू ने अमरीकी चैनल ABC न्यूज़ को बताया था इसराइल गज़ा में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मजमूई सिक्योरिटी जिम्मेदारी के साथ अपने पास रखेगा। इसके बाद पीर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि गज़ा में बहरान के बाद की हुक्मरानी में फ़लस्तीनियों को शामिल होना चाहिए। ब्लिंकन ने बुध के रोज़ टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तनाज़ा ख़त्म होने के बाद गज़ा पर दोबारा कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। गज़ा की नाकाबंदी या मुहासरा करने की कोई कोशिश नहीं। गज़ा की इलाक़ाई हुदूद में भी कोई कमी नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम फ़रीक़ों को लड़ाई में वक़फ़े के लिए ताउन करने को कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़न दुचार्क ने कहा कि गज़ा में इसराइल और अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के दरमियान लड़ाई में किसी भी तरह की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ राब्ता कायम करने की ज़रूरत है, ताकि लड़ाई में वक़फ़ा वाक़ई मौसर हो। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़ाहिर है इंसानी हमदर्दी के मक़ासिद के लिए इस वक़फ़े को महफूज तरीके से अंजाम देने के सिलसिले में तनाज़ा के तमाम फ़रीक़ीन के साथ इस बात पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा कि वो हकीकी मायनों में मौसर हो। इससे कबल वाइट हाउस ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया था कि इसराइल ने शुमाली गज़ा के कुछ हिस्सों में रोज़ाना 4 घंटे के लिए फ़ौजी ऑपरेशन रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उसे सही सिमत में एक कदम करार दिया था। उन्होंने मज़ीद कहा था कि इसराइल शहरी आबादी में सरायत करने वाले दुश्मन से लड़ रहा है, जिससे बेगुनाह फ़लस्तीनियों को ख़तरा लाहक है, लेकिन ये इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दों और शहरियों में फ़र्क करे और बैनुल-अक़वामी कानून की मुकम्मल तामील करे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उसके जवाब में कहा, हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन मखसूस जगहों पर एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिए चंद घंटे यहाँ चंद घंटे वहाँ हम एक महफूज रास्ता फराहम करना चाहते हैं, ताकि आम शहरियों को लड़ाई के इलाके से दूर रखा जाए, और हम ये कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास को इसराइल, अमरीका, जर्मनी और कई दीगर ममालिक ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है।
مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر تشویش کا اظہار ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے سربراہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے مشرقی وسطی کے دورے پر موجود اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر فولکر ترک کا ایک بیان کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا تھا، میں فوری طور پر اسرائیلی حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے، جو روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں کی کارروائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مغربی کنارے میں 30 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل اس سے اختلاف کرتا ہے۔ فولکر ترک نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینی شہریوں کو اجتماعی سزا دینے اور ان کے جبری انخلا کے ساتھ ساتھ حماس اور دیگر عسکریت پسند فلسطینی گروپوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم پر بھی کھلی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے اس طرح کے اقدامات جنگی جرائم کے مترادف ہیں۔ جنگ فلسطینی ترقی کو واپس 2002 کی سطح پر لا سکی ہے۔ UNDP انتباہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP اور اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے مغربی ایشیا نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ فلسطینی معیشت میں بگاڑ سے غربت میں 20% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے 4 لاکھ سے زائد افراد غربت کے دائرے میں چلے گئے ہیں اور مجموعی قومی پیداوار GDP میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ UNDP نے خبردار کیا کہ اگر جنگ مزید 1 ماہ تک جاری رہی تو غزہ اور مغربی کنارے میں غربت کی شرح 34% تک بڑھ سکتی ہے اور GDP 8.4% تک گر سکتی ہے، جس سے $1.7 بلین کا نقصان ہوگا۔ UNDP کے ایڈمنسٹریٹر اچیم سٹینر نے کہا، یہ تشخیص ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ یہ جنگ دیرپا اثرات مرتب کرے گی اور یہ اثرات صرف غزہ تک ہی محدود نہیں رہیں گے۔ IDF کی ڈرون حملے پر شامی ملیشیا کے خلاف جوابی کارروائی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جمعے کے روز کہا ہے کہ انہوں نے شام میں ایک ایسے گروپ پر حملہ کیا جس نے ایک روز قبل ایک اسرائیلی اسکول پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا پر کہا، شام سے آنے والے اس UAV ڈرون کے جواب میں جس نے ایلات میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا۔ IDF نے حملہ کرنے والی تنظیم کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ IDF نے زیر بحث شامی تنظیم کی شناخت ظاہر نہیں کی، لیکن کہا وہ شامی حکومت کو اپنی سرزمین سے ہونے والی ہر دہشت گردی کی سرگرمی کا مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ شام نے IDF کے بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ غزہ میں 35 روز سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے مزید 266 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد 11,078 ہو گئی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ شہید افراد میں 4,506 بچے ہیں، 3,027 خواتین اور 678 معمر افراد بھی شامل ہیں۔ اس عرصے میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 27,490 فلسطینی زخمی ہوئے۔ بیان کے مطابق 2,700 افراد بشمول 1,500 بچے اب بھی عمارت کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ایک الگ بیان میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں طبی نظام کے خلاف اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور 9 نومبر کی شب سے اب تک غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر کم از کم 5 بمباری کی گئی ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر سے طبی مراکز پر اب تک 270 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں۔ ان حملوں کے باعث 35 میں سے 21 اسپتال بند ہو چکے ہیں، جبکہ 72 میں سے 51 طبی مراکز بھی کام نہیں کر رہے۔ حملوں سے 57 ایمبولینسوں کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 53 مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کے 4 اسپتالوں کو چاروں سمتوں سے گھیر لیا ہے۔ النصر اسپتال، گورنمنٹ آئیز اسپتال، مینٹل ہیلتھ اسپتال اور الرینٹس اسپتال اسرائیلی فوج کے گھیرے میں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں مریض، طبی عملہ اور بے گھر افراد ان اسپتالوں کے اندر محصور ہیں اور انہیں خوراک یا پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔